Hmm. An enemy has been Ikaw, slain. kanina ka pa eh. Killing spree. Inultihan pa. Why are you Magtitipid ignoring sana me? ako kasi Your hindi team ka nandun din destroyed a sa turret. pag-initan ko. Wala eh. Ayun na, nag-chat na yung kaibigan ko. Siyempre, naglalaro lang naman ako eh. Ano yan? Don't bully me! Mega kill. Ito. Ally has been Balik ka na. enemy has been slain. Ally has been slain. Tingnan niyo yung YouTube. Inaabangan na ako. Meow.